For today's video guys, kakain naman kami ngayon ng loya. So guys, Ayan guys, pakita mo. to guys. Matapang kami guys, Matapang. Ubusin namin ito lahat. Lulunukin namin. Lulunukin namin guys. Sige. Gini, ikaw na meron. Sige, 1, 2, 3, go! Pero dede, ayaw dito. Dede. Kaan! Ay, magbaya ka. Hey guys, wala gusto ko. Para sa viewers to. Gawin niyo. Aray, sobrang ahang. Ahang. Mapapabilib natin sila. Kaon, dungan kita. Sabay. Sabay na tulo. 1, 2, 3. Ay, dako agad. Ay, pag dinupra ha. Karon. Tama na. Tama na. Ay, wala yun, di ba? Madali pala. Dapat ba kaya? Kita lihat ya. Ginano ka mo. So guys, tapos na may guys.